ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ଦବା। ହଁ ଏଟା ଟିକେ ଯାଉ ତାପରେ ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମନାଥ ଓ ओम शांति शांति शांति। समस्त दशम श्रेणी भाई भौणी को आज पद्य कालांश चिलिकार सायंतन दृश्य यही विषय वस्तु को लेकिरी कवितार शिरोनामा को लेकिन आमे आज जानिबा जहाँकि चिलिकार सायंतन दृश्य माने चिलिकार सायंतन अर्थात संध्या संध्या कालीन दृश्य केमिति देखा जाउची जी देखिथिबो से जानिबो चिलिका केमिति देखा जाए। उत्कलर गोटे पूर्व गौरव गाथा को बहन करुवा चिलिकार दृश्य देखिदेले मन हरण करि नै जाए। विदेशी पक्षी मानकर आगमन होई थाए एठी और से पक्षी मान को देखिला मात्र के आहुरी मनटा एमिति गोटे सौंदर्य भितरे सौंदर्यर सबुजिमा भितरे ग्रासित हेई आनंद विमुग्ध मनमुग्ध हे जाई थाए। तेणु एठी चिलिकार सायंतन दृश्य चिलिकार संध्यार दृश्य को राधानाथ राय अर्थात कविवर राधानाथ राय कवि मानक भितरे कविवर सी पुणी राधानाथ राय ताकू वर्णना करिसंती ताकू लिखिसंती केते सुंदर भावरे आमे जानिबा। दशम श्रेणी भाई भौणी को पाठ पढ़िया पई सब दिया हेछि ताकू अनुभव करिबा अंगे अंगे निजर मानस पटरे निजर जीवनर से विराट चिंताधारा रे आमे जानी परिबा आ तार मर्मे मर्मे आम ताकू बुझिबा जे से शब्द संयोजन ना कौन हेछि किपरि हेछि काहीकि हेछि कहा उद्देश्य हेछि ताकू आमे जानिबा। आसंतु ताहेले कविवर राधानाथ रायंकर कवि परिचय उपरे आमे आलोकपात करिबा समस्ते अनुभव करिबा तांकर कवि परिचय को आधुनिक ओडिया काव्यधारार भेति संस्थापक कविवर राधानाथ राय से कविवर तांकर उपाधि प्राप्त हेछि बालेश्वर जिल्लार सोर निकटवर्ती केदारपुर गाँव रे जन्म ग्रहण करथिले। कोठी केदारपुर गाँव रे जन्म ग्रहण करथिले। 19 शताब्दी रे शिक्षकरू से बंग बिहार ओडिशार विद्यालय समूहर एई माने बंग बिहार ओडिशा विद्यालय जेते थिला समूह विद्यालय अर्थात जेते विद्यालय थिला शिक्षा विभाग रो इन्स्पेक्टर होई पारिथिले। नवा रीति रे ओडिया काव्य रचना करी चर्चित होइथिबा राधानाथंकर कवि कीर्तिर गौरवावह कृति मध्य रे अछि अनेक कविता अनेक तांकर लिखिथिबा कृति से भितरे केदार गौरी नंदिकेश्वरी चंद्रभागा उषा पार्वती चिलिका महायात्रा उर्वशी आदि काव्य ओ सर्वेषां नो जननी भारत धरणी कल्पलतेयम भारत गीतिका ये अच्छी रचना राधानाथंकर संस्कृत गीति प्रतिभार अपूर्व साक्षर बहन करे सर्वेषां न जननी भारत धरणी कल्पलतेयम अनुदित कृतिर साक्षर मेघदूत ओ तुलसी स्तवक राधानाथंकर बहु पाठिता अर्थात पांडित्य कवित्व उच्च कोटि निदर्शन ये दे थाए यही सब को अनुभव करि परिबा। देखिले प्रकृति को नायिका करी प्रकृति को देख कवि गंगाधर मेहर जेमिति प्रकृति को गोटे सौंदर्यमयी प्रकृति रानी भावरे चिंता करथिले उषा देवी को तद्रुप एठी कवि पर राधानाथ राय मध्य प्रकृति को नायिका करी चिलिका खंड काव्य रचना करिबारे तांकर वैशिष्ट्य स्वीकृत। चिलिकारे सायंतन दृश्य अंशटी चिलिका खंड काव्यरु आनीत
ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟରୁ ଏହାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଚିଲିକାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୀତାମୃତ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ତାଙ୍କର ଗୀତାମୃତ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଛି, ମନେ କରାଯାଇଛି, ମନେ ପକାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଭାବନାର ଉଦ୍ବେଳନ, ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଭାବଧାରା, ଜୀବନ ପ୍ରତି ଶାଶ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା, ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ତାକୁ ଏଠି ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। କବିଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ଆଦି ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। କବିଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଏ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଜୀବନ ପ୍ରତି ଶାଶ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି। ଆଣ କବିତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା, ସେ କବିତାକୁ ପଠନ କରିବା ସମସ୍ତେ। ତ ଦେଖ, କବିଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଏଠିରେ ସେ କବିତାର ପରିଚୟ ପାଇବା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ ଏବେ ମୀନ ଜୀବୀ ନାବେ, ଛାୟାକାରେ ଚିତ୍ର ଦିଶେ ଠାବେ ଠାବେ। ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ସେହୁ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣେ, ନିଜ ଗୃହ କଥା ଭାବି ଏକ ଧ୍ୟାନେ। ଭାଲେରି ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି, ଆସନ୍ତି ପଟିକା ମୋହଲ୍ଲାସେ ଟେକି। ଦେଖ, ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏବେ କଣ ହେଇଛି? ମୀନଜୀବୀ ମାନେ ମୀନ ଧାରଣ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ମୀନ ମାନେ ମାଛ ଧରିକିରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ମୀନଜୀବୀ ମାନେ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ନାବ ଯେତେବେଳେ ଧରିକିରି ସେ ଚିଲିକାର ଅବକ୍ଷରେ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଛାୟା ଆକାରରେ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦିଶୁଛି ଠାବ ଠାବରେ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯୋଉଠିକି ସେଇ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଛାୟା ଆକାରରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିବା, ସେଟା ଗୋଟେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁଥିବା, ଏଇଭଳିଆ ସେଠି ଚିଲିକାର ଗର୍ଭରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ଧରିକିରି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣ ପଟେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଛ ଧରି ସେଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ସମୁଦ୍ରର ମୁହାଣକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠି ନିଜର ଗୃହ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ନିଜର ଗୃହ କଥା ଭାବି ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଏଠି ବାହି ବାହି ଆଣୁଛନ୍ତି ନୌକାକୁ। ଆଉ ସେଠି ନୌକାକୁ ସେଠି କଣ ହଉଛି? ନିଜର ଘର କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପିଲାଛୁଆ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସହଧର୍ମିଣୀ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ନିଜର ମା ବାପା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ନିଜର ବନ୍ଧୁ ସଖା ସହୋଦରଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଗୃହ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏକ ଧ୍ୟାନରେ, ଏକ ମନରେ ଏଠୁ କେମିତି ଫେରିଯିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧା କଥା ନୁହଁ। ଯେ ସେଠି ଚିଲିକାର ଦେଖ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲେ କେତେବେଳେ ହୁଏତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ବି ପଡିବାର ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫେରିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖନ୍ତି, ଆଉ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଧ୍ୟାନ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭାଲେରୀ ଶିଖରରେ ଦେଖିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖିଲେ। ଭାଲେରୀ ଗୋଟେ ପାହାଡର ନାଁ, ଭାଲେରୀ ପର୍ବତ ତାର ଶିଖରରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟର ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା। ସେଇ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ପଟିକା ମୋହଲ୍ଲାସେ ଟେକି। ତାର ପଟିକାକୁ ମହା ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ, ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାକୁ ଟେକିକିରି ନୌକା ବାହି ବାହି ଆସୁଛନ୍ତି, ତରଣୀ ବାହି ବାହି ଆସୁଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ବାହି ବାହି ଆସୁଛନ୍ତି। କୋଉଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି? ସମୁଦ୍ରର ମୁହାଣକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଘରର କଥା ଭାବିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଫେରିବେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ମାଛ ଧରିକିରି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଏହି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଚିଲିକାର ବକ୍ଷରେ। ଚିଲିକା ବକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଛ ଧରି ସେମାନେ ଘରକୁ ପୁଣି ଫେରିବେ। ଏଇ ଭାବନାର ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପଦ ଦେଖିବା, ସେଠି ପୁଣି ଜାଣିବା ଯେ ଆଉ କଣ ଅଛି। ଦେଖ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତ ଦୁରୁ ବହି ଆଣେ ଚିଲିକା ମାରୁତ। ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତ ତାନ, ହ୍ରଦ ନୀଳ ବକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ହସନ୍ତି ଚୌଦୁଗେ ମଧୁର ହାସିନୀ, ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ। ଭାବାନ୍ତର ପୁଣି କ୍ଷଣେ କରେ ଜାତ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ। সঙ্গীত আবেশে নানা রূপে মন, অতীন্দ্রিয় দেশে করে বিচরণ। চালি যায় শূন্যে শূন্যে কেউ স্থানে, কি লোড়িবা আসে ସେହି ତା ନ ଜାଣେ। ଦେଖ, ତ ସେଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କର, ମୀନଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଝରି ଆସୁଛି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୀତାମୃତ।
कवि सूर्य बलदेव रथंकर गीतामृत गीतर रूपक अमृत झरी आसुची बही आसुची किए बही आणुची चिलिकार मारुत पवन मारुत माने पवन बा वायु से प्रवाहित करी आणुची अर्थात दूररू गान होथुवा से सब को धीरे 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 अन्यर कर्ण गोचर होची एही प्रकार दूररू ताको प्रवाहित करूची बाही आणुची बही आणुची किए मारुत बा पवन पवन ताको धीरे धीरे पवन रे शुणुछु आमे जिमिति एबे धर मु तुमको गोटे कथा कहूची आ मु मोर मोबाइल रे जिमिति मु गोटे माने इयरकॉर्ड गेंजी करी मो कान रे मु रखिछि आ मोबाइल रे संयोग करिछि मु जहा कहूची एटा पवन रे जाउछि कोठी पवन रे सेठिके जाउछि आ मो शब्दटा से माध्यम रे जाइकरी तमर मोबाइल रे प्रवेश करुछि तम मोबाइल रे प्रवेश कला पर तम कर्ण गोचर होछि एया को संयोजना करिवा पाई कंप्यूटर माध्यम रे पुनी से पटे जूम रो गोटे आप मध्य ताको सहयोग करिछि ये पवन रे बहि नहुतबा शब्द को तम कान को जेमिति सुबुछि सेमिति एठी सीधा पवन आसुछि कोठी सेही मत्स्यजीवी मानकर तांकर कविसूर्य बलदेव रथंकर गीतामृत गान कर स्वर लहर असीटा पवन बही आनी चिलिकार मरुत पवन चिलिकार गर्भरे प्रवाहित होता पवन उल्लासर आत्मा प्राय माने उल्लास आनंदर आत्मा आत्मा आनंद रूपक आत्मा प्राय होइकरी सेठी गीत गोटे आत्मा एठी प्रतिमान होची जोटा कि गीतर तान गीतर स्वर गीतर लय गीतर तार ताले ताले सेठी आनंद उल्लास खेली जाउची आ कोठी सेठी ह्रद नीलवक्ष करे अधिष्ठान ह्रदर नील ह्रदर माने ह्रद चिलिका ह्रद नील माने जलराशि नील जलराशि भरपूर हेतिबा नील ह्रद रे बक्षरे तार शरीर रे घरे अधिष्ठान विराजमान करिछि से गीतटा विराजमान करुछि से संगीत विराजमान करुछि से सुमधुर कंठ तान तार लय सेठी आत्मा प्राय उल्लास होउछि आनंदित हो जाउछि आत्मा विभोर कर देउछि श्रोतांकर मन को आहुरी सुनिबा पाई आहुरी आहुरी आकर्षण कर नेउछि आकर्षित कर नेउछि तार आकर्षण भितरे आमे जानिछे जे ए श्रोता मध्य मजबूल हो जाउछि तापर पुणी कौन से हसंती चौदुगे मधुर हासिनी दिगंगना ज्योत्स्ना दुकुल वासिनी चतुर्दिगरे चारि दिगरे माने चारि दिगरे एठी कौन हुए मधुर हासिनी माने किए से माने मधुर हासिनी माने दिगंगना माने दिग दिगर अधिष्ठात्री देवी माने दिगर अधिष्ठात्री देवी माने दश दिग पई जेमिति आमे जानिछु दश दिगपाल अछंती सेमिति दश दिग पई दश दिग पालिका अछंती ए दश दिग पालिका माने से माने मध्य देवी माने सुंदर भावरे तांकर सेठी कौन होची दिगंगना माने ज्योत्स्ना ज्योत्स्ना माने ज्योत्स्ना रूपक दुकुल वासिनी ज्योत्स्ना रूपक सेठी ज्योत्स्ना परिप्लुत ज्योत्स्ना रे माने चंद्रंकर ज्योत्स्ना सेठी आसुची चकचक करूची से भलिया दुकुल माने पाट लुगा बासी निवास करिकरी से माने कौन करछंती दश दिग पालिका माने परिधान करके आछंती से माने मध्य सेथिरे माने शुणुछंती ए गीत को ए दृश्य को अनुभव करछंती ए प्रकार अमृतर से गीत तान को तांकर मर्मे मर्मे से माने मध्य ताको श्रोता भावरे शुणुछंती ये जो अछि ये भावांतर आनी देउछि भावर अंतर माने भावरु अंतर कर देउछि जहा भावुतो ताठो आउरी अंतर कर देछि मन को टिके सेठी दूरेई दोछि आ मन जोटा चिंता करथो से मन को एकाग्रता अणको आणुछि पुणी क्षणे क्षणे करे जात माने भावांतर भावर अंतर करुछि क्षणे क्षणे करे जात करुछि एठी माने जोटा भाबुथिबे लक्ष्य नउथिबे से कथा को आहुरी आहुरी टिके परिवर्तन कर देउछि आ जोटा कि जानिबा से गीतर गोटे तान गलाणी तो गला कथा रे संगत गलाणी तो गला कथा तो ये हुची किशोर चंद्रानंद चंपुरु आसीथिबा ग अक्षरे वर्णित तो आद्य अक्षर ग रे ही चंपु वर्णित ग रे ही वर्णना करा जायछि गलाणी तो गला कथा रे संगीत ये हुची कविसूर्य बलदेव रथंकर से गीत किशोर चंद्रानंद चंपु
से अणा गोटे धाड़ी संगीतर आवेश रे नाना रूपे मन माने संगीत आवेश रे संगीत भावना रे बुड़ी जाइकरी नाना रूप रे ये मनटा विभिन्न रूप नेउछि ये मन होछि पांच मन 25 प्रकृति ये माने मनटा होछि विभिन्न प्रकार कुमन सुमन ये जो जमिति अछि ए प्रकार विभिन्न मन अछि मन होछि पांच मन पांचटा ये होछि गोटे घोड़ा सदृश एमाने दौड़ुछंती मन दौड़ी थाए या को बुद्धि कण करे कृष्ण रूपी विवेकी रूपी कृष्ण बुद्धि रूप भलिया लगाम धरी करी मन को टाणी थांती तेबे जेकरी मन ठीक रही थाए ए मन मध्य विभिन्न प्रकार तार भावना आणुची आ सेथिरे कोन होची मन एते माने मनर गति एते तीव्र जे पवनर गति ठार मध्य आहुरी क्षिप्र आ सूर्यंकर आलोकर गति ठार मध्य आहुरी क्षिप्र मु जदि चाहिबी वर्तमान जगतर नाथ जगन्नाथ पुरी रे अछंती तांको मु दर्शन करूची ए प्रकार जदि मु भाबुची ताहेले मु मध्य वर्तमान पुरी रे पहुंची जाईची तमे मध्य जदि चाहुछ जे नाइ मु एबे गुरुजींकर पाखरे आमे पहुंची जाइछु आ हीराकुद रे आमे बसिकी समस्त पढुछु हीराकुद रे बुलुछु ताले तमे एठी बुलुछो अर्थात तमे जदि चाहुछ नाइ मु एबे प्रभु लिंगराज सेई भुवनेश्वर ठार पहुंची जाइछि किंबा मु पहुंची जाइछि कोणार्क रे मु पहुंची जाइछि मु रामेश्वरम रे मु पहुंची जाइछि नाइ एठी साबर श्रीक्षेत्र रे मु पहुंची जाइछि सेठी आमर सीमांचलम रे मा द्वारिका रे बा गंगा रे ए मन सब बेले चाहुछि सेठी पहुंची जाऊ जहाँ भावु सांगे सांगे हे जाए जात तेणुक अति इंद्रिय देशे अति इंद्रिय देश इंद्रिय देश ठारू ताको आहुरी जिणिकी जय करिकी इंद्रिय जेते भावु थाए पंचेन्द्रिय ठारू आहुरी जिणिकी से जाए जेमिति आमे जानिछे जे हमर श्रवणेन्द्रिय दर्शनेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय स्वादेन्द्रिय स्पर्शेन्द्रिय ए पांचटा इंद्रिय अछि ये पांच कर्मेन्द्रिय अछि पुणी पांच ज्ञानेन्द्रिय अछि यही पंच कर्मेन्द्रिय को जिणिकी ज्ञान भितर प्रवेश करुछि आ सेठी विचरण करुछि भ्रमण करुछि कौन भ्रमण करुछि ता मन रे जहा चिंता करुछि ता ठार आहुरी अनेक 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 कल्पना चली जाए शून्य शून्य क्यों स्थाने केउ जगह को से चली जीव मनर गति कुआडे केही कहि परिबे नहीं मन को क्षिप्र बेगरे दौड़ू थाए ताकू जदि बुद्धि भलिया लगाम जो लागिछि सेई पंच घोड़ा पांचटा घोड़ा पांचटा मन या को धरिया पई ए पांचटा घोड़ार पांचटा इंद्रिय अछि को माने अर्थात हमर ए शरीर रूपक एठी जो नंदी घोष रथ अछि ए नंदी घोष रथ रे पांचटा घोड़ा अछि ए पांचटा घोड़ा होछि पांचटा मन ना होछि पांचटा इंद्रिय पांचटा इंद्रिय माने कोन गोटे गोटे हला जे श्रवणेन्द्रिय दर्शनेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय स्वादेन्द्रिय स्पर्शेन्द्रिय ये हला पांच मन तापरे एटा होछि तमरो पांच कर्मेन्द्रिय ये अछि पुणी आमे सेठी ज्ञानेन्द्रिय को ताको प्रयोग करा जाए ताहेले एठी देखो चली जाए शून्य शून्य के साने कोठी कोठी जाए कोन लोडिया पे आसे तार भाव माने कोन तार आशा थाए कोन पाइबार भावना थाए सेटा ता न जाने से जाने ना थाए कि मु कोन चाहूची मु कोन करिया पे भाबुची आर पद को चलो मु कोन पई चालुची कोन दरकार मते मु जाने नाही ए इंद्रिय रूपक पंच इंद्रिय आगो को खाली दौड़ी चलीछि आगो को माड़ी चलीछि मु खाली खाइबी पीबी बुलीबी भ्रमण करबी कोन करबी ए प्रकार अनेक प्रकार परिकल्पना अनेक प्रकार भावना धन्य सही जार आज्ञा सिरे धरी ए लीला रचंती देवी बागेश्वरी धन्य रथे तुम जन्म शुभक्षणे मृत्युंजय तुम्भे उत्कल भुवने कुंभ माटी देह ग्रासी श्मशान मात्र जशोदे तुम्भे आयुष्मान मीन आकर्षण आदेशे पुतपाल तरणी रे जाली देलाणी मशाल भवे पाप मूर्ति परि अटई से स्पर्शे मारात्मक रूपे रम्य दिशे पाप गर्भे जन्हे पड़ई अज्ञान तरी गर्भे मिने डेई देवे प्राण धन्य सही जार आज्ञारे ए पंच इंद्रिय को जय करी दौड़ुछि ए मन से कहार ए लीला रचंती देवी बागेश्वरी बाघ ईश्वरी सरस्वती सारला माँ सरस्वती माता सी ए लीला रचंती कार कंठरे केमिति बसंती को भलिया तांकर गान होई थाए सुंदर मधुर से संगीत सीटा तांकर आज्ञा रे तांकर निर्देश रे ए सब होई थाए धन्य सही माने महिषी माँ बागदेवी माँ देवी महामाई आउ तांकर लीला ये अछि से तांकर जहा चिंता करंती से प्रकार होई थाए तो ए प्रकार चिंताधारा रे वर्तमान दृष्टि आमे मनर परिकल्पना तांका आधार रे नै थाउ
ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତ କଣ୍ଠରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଧନ୍ୟ ରଥେ ହେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ତା ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ତୁମ୍ଭର ଜନ୍ମ ଶୁଭକ୍ଷଣରେ ହେଇଥିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଶୁଭକ୍ଷଣରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲ, ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲ, ଶୁଭ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲ, ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲ। ଆଉ ତମେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ତମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛ, ତମେ ମରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହେଇଯାଇଛ, ତମର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। କାରଣ ତମର ଏଇ କବିତା ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଅଛି ଆମର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହେଇଯାଇଛ ତମେ। ତେଣୁକରି ଏଠି ତମେ କଣ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଯାଇଛ। ତମର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଉତ୍କଳ ଭୂମରେ ଏଇ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନରେ ତମର ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛ। ତମର କବିତାଟି ତମକୁ ଅମର କରି ରଖିଛି। ତମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛ। ସମସ୍ତ ତମର କବିତା ଭିତରେ, ତମର ଲେଖା ଭିତରେ, ତମର ଲେଖାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ, ଏଇ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ସମଗ୍ର ଲୋକଙ୍କର ଜନମାନସ ଭିତରେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତମେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛ। ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଯଦି ବା ତୁମ୍ଭ ମାନେ ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ, ତୁମ୍ଭଙ୍କର ଶରୀରକୁ, ତୁମର କାୟାକୁ, ତୁମର ଶବକୁ ଯଦି ବା ଶ୍ମଶାନ ଗ୍ରାସିଛି, ଶ୍ମଶାନ ଗ୍ରାସିଛି, ତାହେଲେ ଶ୍ମଶାନ ଭିତରେ ସେଠି କଣ ହେଇଛି? ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଏଠି କଣ ହେଇଛି? ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ପାଞ୍ଚଟା ଶରୀରରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ତମେ ପୁଣି ଗ୍ରାସିଛି, ମାନେ ଗ୍ରାସ କରିଯାଇଛି ଶ୍ମଶାନ। ସବୁଥିରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟିରେ ମିଶିଛି, ପାଣିର ମଣିଷ ପାଣିରେ ମିଶିଛି, ଅଗ୍ନିର ମଣିଷ ଅଗ୍ନିରେ ମିଶିଛି, ଶୂନ୍ୟର ମଣିଷ ଶୂନ୍ୟରେ ମିଶିଛି, ବାୟୁର ମଣିଷ ବାୟୁରେ ମିଶିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମିଶି ଯାଇକିରି ଯଦି ବା ତମେ ସେଠି ଗ୍ରାସ ହେଇଯାଇଛ ତଥାପି ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯଶ ଦେହେ, ଯଶ ଦେହରେ, ଯଶ ଶରୀରରେ, ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିରେ ତୁମ୍ଭର ଶରୀର ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେଇଯାଇଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ, ଆୟୁ ତମର ବଢି ଯାଇଛି। ତମେ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇଯାଇଛ। ତମେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହେଇଯାଇଛ। ତମେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଯଶୋଦେହ ହେଇଯାଇଛି। ତମ ଶରୀର, ତମର ଭାବନା, ତମର ଲେଖା, ତମର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତମେ ଆଜି ନାହଁ କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ, ମୀନ ଆକର୍ଷଣ ଆଦେଶ, ମୀନ ଆକର୍ଷଣ ଆସେ ପୋତପାଳ। ମୀନର ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ପୋତପାଳ ମାନେ, ପୋତକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପୋତପାଳ ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତରଣୀରେ, ନୌକାରେ, ଡଙ୍ଗାରେ କଣ କଲେ? ମଶାଲ ଟାକୁ ଜାଳିଦେଲେ। ମଶାଲ ଜାଳିଦେଲେ କଣ ହବ? ସେଠି ସେ ମଶାଲକୁ ଦେଖିକିରି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ମାଛ ଗୁଡାକ ଡେଇଁବେ, ଡଙ୍ଗାରେ ପଡିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର କୁହାହେଇଛି ଏଠି। ତେଣୁକରି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ମଶାଲ ଜଳା ହେଇଛି, ଭବେ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଅଟଇ, ସେଇ ଭବରେ, ଭବ ସଂସାରରେ, ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଇଏ ଅଟଇ। କିଏ? ମଶାଲଟା ପାପର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଯାଇଛି। ସିଏ ସ୍ପର୍ଶେ ମାରାତ୍ମକ, ତା ସ୍ପର୍ଶରେ ଯିଏ ଆସିବ ରୂପେ ରମ୍ୟ ଦିଶେ। ମାନେ ସ୍ପର୍ଶ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ମାରାତ୍ମକ, ସିଏ ପୋଡିଦେବ, ଜଳେଇଦେବ। ସେମିତି ରୂପେ ରମ୍ୟ ଦିଶେ, ରୂପରେ ରମ୍ୟ ଦିଶେ। ନିଆଁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ଏତେ ତାର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ସେଠି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଭା ପ୍ରକଟିତ ହେଉଥାଏ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ମାରାତ୍ମକ, ସେ ପୋଡିଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ସେମିତି ସେଠି କଣ ହେଇଛି? ଏ ଭବେ, ଏ ସଂସାର ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଅଟଇ। ସେ ପାପ ମାନେ ମଶାଲଟା ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। କୋଉଠି? ମୀନ ଧରିବା ପାଇଁ, ମୀନ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ମାଛ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ। ପାପ ଗର୍ଭେ ଯେନେ ପଡଇ ଅଜ୍ଞାନ, ପାପ ଗର୍ଭେ, ସଂସାର ରୂପକ ପାପ ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ମଣିଷ, ଜ୍ଞାନହୀନ ମଣିଷ ପଡିଥାଏ, ସେଇ ଭିତରେ ଗ୍ରାସିତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତାର କର୍ମକୁ ସେ ସୁକର୍ମକୁ କୁକର୍ମରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ମାନେ କିଛି ଜାଣିନଥାଏ, ଅଜ୍ଞାନ ହେଇକିରି ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ହଉ କି ଯାହା ବି କରିଯାଏ କିଛି ନ ଜାଣିକିରି ସେ ଭଳିଆ, ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ? ସେ ପାପର ଗର୍ଭରେ ପଡିଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ତରି ଗର୍ଭେ, ତରି ମାନେ ଡଙ୍ଗା, ତରି ମାନେ ନୌକା, ତରି ମାନେ ତରଣୀ, ତରଣୀ ମାନେ ଗର୍ଭରେ, ତରିର ଗର୍ଭରେ ମୀନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁକିରି ପ୍ରାଣ ଦେବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ପ୍ରାଣ ଦେବେ। କାହିଁକି? ଆଲୋକ ଯଦି ହେଲା, ଆଗକୁ ଚାଲ, ଆଗକୁ ନିଅ ଆଗ ପଦକୁ, ତ ସେଇଠି କଣ ହବ? ତରି ଗର୍ଭରେ ମୀନ ମାନେ ଡେଇଁ ଡେଇଁକିରି ସେଠି କଣ ହବ? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ପଡିବେ, ଧରା ପଡିବେ। ସେଠି ତାଙ୍କର ପୁଣି କାବୁ ହେଇଯିବ ମୀନଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ହାତରେ।
तरंगे दोहली दोहली बोईत थरे दिशे थरे हुए अंतर्हित दुखी मने आशा उत्थान पतन प्राय शिखा उठे पड़े घन घन तरंगटा तरंगरे तरंग माने तरंगरे माने सेई चिलिकार तरंगरे जो तरंग सृष्टि होउछि सेठी कोन होउछि बोईत माने एई डंगाटा दोहली दोहली करी हली हलिका झुली झुलिका देखा जाउछि थरे दिशे थरे हुए अंतर्ध्यान तार लहड़ा जानिछु आमे लहड़ा समुद्र लहड़ा जेमिति अछि ये तो तार गोटे अंश ना सेठी मध्य ए लहड़ाटा कोन होउछि ऊपर को जाउछि तळ को आछि तळ ऊपर एमिति होउछि तो जेमिति पक्षीटी दुई डेणा को तळ ऊपर हेकरी उडु थाए से भलिया लहड़ा मध्य होउ थाए आ सेथिरे थरे देखा जाउ थाए थरे अंतर्निहित हो जाउ थाए ए बोईत सबु लहड़ा ऊपर को उठी गेले से भितरे कोठी गोटे तळे थिबो के ऊपर को थिबो एमिति तळ ऊपर हेकरी सेठी हली हलिका आसु थाए आ दुखीर मने आशा उत्थान पतन दुखीर मनरे जेमिति आशा संचार करे कौन सी गोटे आशा संचार करू थाए उत्थान हो थाए तार पतन भी होता है माने आशाटा आशा पाउ थाए निराशा भी होता है आशा निराशा ए प्रकार भितरे गमन थाए आ सेठी पतन भी हो जाए उठी भी जाउ थाए पुणी उत्थान पतन तार होई थाए केतेबेले विकास हुए केतेबेले पुणी पतन हो जाउ थाए तो यही भावना से चली थाए प्राय शिखा सेई मशाल रो शिखा मध्य उठे पड़े घन घन माने सेटा मध्य तळ ऊपर शिखा सब होउछि कोठी मशाल रो शिखाटा मध्य तार ये तळ ऊपर हेकरी से मध्य उठे पड़े उठिकरी चलीछि ए प्रकार भावरे निशा क्रम माने एठी देखो जे निशा गमे क्रमे लोक कोलाहल निवर्ती अवनी होइछि निश्चल जलस्थल नभ ज्योत्स्ना परिप्लुत सृष्टि दिशजन्य पारद धौत तो ये देख निशा गमे निशा आगमन रे क्रमे लोक मानकर कोलाहल लोक मानकर हो हल्ला जो अच्छी से कम हो जाए ताको निवर्ती माने एठी के नांते आ समस्ते पूरा अचेत रही जाइछन्ती अवनी निश्चल हो जाइछि अवनी समस्ते सोई जाइछन्ती समस्ते माने तांकर हिताहित ज्ञान भूली जाइछन्ती आराम रे विश्राम नेछन्ती सेही समय भितरे जलस्थल नभ ज्योत्स्ना जलरे स्थलरे आकाश रे नभ माने आकाश रे ज्योत्स्ना चंद्रांगर ज्योत्स्ना परिप्लुत विच्छिन्न होकर पड़ी चारिपटे परिव्याप्त हो जाइछि सृष्टि शेष समय जने देखा जाउछि सृष्टिरा पारद धौत भलिया देखा जाउछि पारद भलिया देखा जाउछि पारद रे धोई हला भलिया देखा जाउछि बहुत सुंदर देखा जाउछि चकचक देखा जाउछि रूपेली रूपा भलिया देखा जाउछि चकचक पारद माने ढळ ढळ देखा जाउछि ए प्रकार समस्त जल स्थल नभ ए भावनार सहित आमे देखिबा ज्योत्स्ना रे चंद्रंकर कररे बहुत सुंदर देखा जाउछि आ से भितरे प्रतिबिंब राजी दीप शैल तळे स्पष्टाकार शोभे हृद अंतस्थले प्रतिबिंब राजी से प्रतिबिंब गुड़िक कहार जो आमर यही तरणीर से सौंदर्यर प्रतिबिंब गुड़िक कौन हो दीप दीपर हाँ तो सेठी कौन है 10 मिनट ठीक अच्छे दीप शैल तले ये दीप रैल माने पहाड़ तले पर्वत तले से भालेरी अच्छी पहाड़ अच्छी तले मध्य एठी कौन स्पष्ट आकार शोभे शोभा पाउची ह्रदर चिलिका ह्रदर अंतस्थल माने मध्य भागरे गर्भरे बहुत शोभा देखा जाउछि शोभा वर्धन करिछि सौंदर्य देखा जाउछि आ सेठी क्षीरोद सोदर ज्योत्स्ना नवे भासी क्षीरोद सोदर ज्योत्स्ना नवे क्षीरोद सोदर माने क्षीर समुद्र कौन होछि ज्योत्स्ना नव माने एठी ज्योत्स्ना भितरे परिप्लुत होई एठी भासी जाउछि आ सेठी दिशंती विशद गिरी वन नासी सेठी एमिति देखा जाउछि जे गिरी वन भितरे नासी भी देखा जाउछि विभिन्न माने भिन्न प्रकार देखा जाउछन्ती गिरी वन नासी गिरी तो जानलो पहाड़ वन माने जानलो तापर एठी नासी माने कोन पर्वत और स्थल भाग समुद्र भितर जो भितर को टिके जोठी जाई थाए सेटा को नासी कहा जाए समुद्र स्थल भाग मिश्रित जोठी थाए समुद्र भितर मझे मझे ताको नासी कहा जाउछि सेठी ए प्रकार देखा जाउछि पुणी आगो को जीवा आगो पद को तो ए प्रकार नेइकरी चिलिका ह्रद केते सुंदर देखा जाउछि स्निग्ध तरुपत्रे मसृण उपळे जक जक होई ज्योत्स्ना प्रतिफळे स्निग्ध चिकण तरुपत्र तरु माने गछर पत्र मसृण माने पत्थर 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 भलिया माने पत्थर चिकणिया पत्थर ओ माने मसृण उपळ मसृण माने चिकण स्निग्ध तरुपत्रे मसृण उपळे माने पत्थर
ବାଲିଗରଡ଼ା ବାଲିଗରଡ଼ା ଆମେ ଏଠି କହୁଛେ ବାଲିଗରଡ଼ା ଯୋଉ ଅଛି ବାଲିଗରଡ଼ା ଚକଚକ କରୁଛି ଜକଜକ ଦେଖାଯାଉଛି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରତିଫଳେ କୁହାଯାଉଛି ମସୁର ମାନେ ଚିକଣ ବାଲିଗରଡ଼ା ଜକଚକ ଦେଖାଯାଉଛି ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଛି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ପ୍ରତିଫଳନରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଚକଚକ କରୁଛି ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ତନୁ ଭଳି ସର୍ପ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ହେଲେ ଶିବ ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ରିତ ହେଉଛି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସାପ ପୁରା ଗୁଡେ ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଛାୟା ମିଶ୍ର କରି ଶୋଭେ ବନସ୍ଥଳୀ ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ କରିଛି ସେଇ ଶୋଭା ବନସ୍ଥଳୀ ବନର ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଲତାର ମଧ୍ୟ ସେଠି ତାର ଛାୟା ପଡୁଛି ପାଖରେ ଅଛି ଚାରିପଟେ ଅଛି ଏପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପଟେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି ଆଉ ସେଇ ପାହାଡଟା ମଧ୍ୟ ସତେକି ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଏ ବିରାଜମାନ କରୁଛି ସର୍ପ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀରବ ଗିରି ବନଦେଶ ମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ନୀରବ ହେଇଯାଇଛି ଗିରି ଏବଂ ବନଦେଶ ପାହାଡ ପର୍ବତ ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ ନର ଚହଳର ଲେଶ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଚହଳର ଲେଶ ନାହିଁ ଗହଳି ନାହିଁ ମଣିଷର ହୋ ହାଲ୍ଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସବୁ ନାହିଁ ଦୂର ଝରନାଦ ଦୂରର ଝରନାଦ ଝିଙ୍କାରି ଝଙ୍କାର କରେ ନିଶିଥିନି ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚାର ଦୂରରୁ ଝରନାଦ ଝରଣାର ନାଦ କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ ଝରଝର ନାଦ ଝିଙ୍କାରିର ଝଙ୍କାର ଝି ଝି ଝଙ୍କାର ଏଇ ସବୁ ଆସୁନାହିଁ ସେଠି କରେ ନିଶିଥ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଆସୁଛି କାହିଁକି ଆସୁଛି ଏଇଟା ଦୂରର ଝରନାଦ ମାନେ ଏଇଠି ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭୁଛି ଝିଙ୍କାରୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ଝଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ଆଉ ଏଇ ନିଶିଥିନି ରାତ୍ରିର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଆହୁରି ରାତି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଏ ରାତି ସମୟ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଏଥିରୁ ତାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତେଜି ଲୋକାଳୟ ଶାନ୍ତି କିଏ ସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ କଳିର ଉପଦ୍ରବରେ କଳିରେ ଉପଦ୍ରବ ବେଶୀ ଚାଲିଛି ପାପ ବେଶୀ ଚାଲିଛି ଅଧର୍ମ ବେଶୀ ଚାଲିଛି ତେଣୁକରି ଏଇ କଳିର ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଲୋକାଳୟ ହେଲା ଗ୍ରାମ ଲୋକର ଆଳୟ ମାନେ ଗ୍ରାମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଗ୍ରାମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଗାଁକୁ ତ୍ୟାଜି କରି ଯଦି ଆସିକିରି ଏଠି ଯଦି ଏଇ ସ୍ଥଳରେ ଯଦି ରହିଲେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଶାନ୍ତ ଲାଗନ୍ତା କି ଏଇଠି ରହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା କି ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା କି ମନ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତା କି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମର କବିଙ୍କର ଏ ଲେଖା ଅଛି କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ଆଉ ଯୋଉଠିକି ଆମେ ସେଠି ଜାଣିବେ ଯେ ଚିଲିକା ଏଠି କଣ ହଉଛି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିଲିକା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମର ବିଶେଷ କରି ଝରଣାଦ ଯୋଉ ଅଛି ଏ ଝରଣାଦ ଭିତରେ ଚିଲିକା କୁ କୁହାହେଇଛି ଯେ ହେ ଚିଲିକା ତୋହରି ଆରେ ଭାଇ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କର ନାହିଁ ଚିଲିକା ହେ ଚିଲିକା ତୋର ଏହି ସ୍ୱଭାବନ ତୋର ଶୋଭା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣସ୍ତବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ଏତେ କମ ପଡିଯିବ ଗୋଟେ କବି ପାଖରେ କମ ପଡିଯିବ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବଧାରା କବିଙ୍କର ମନରେ ଆସୁଛି ତାପରେ ଆକୁ ବଢା ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ ଆସୁଛି ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ଆମର କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଚିଲିକାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆଉ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହେଇଯାଉଛେ ତ ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା ଭାବରେ ଜୀବନ୍ତ ନାୟିକା ଭାବରେ ଚିଲିକାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଠାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି ଏଠିକାର ମାଟି ପାଣି ପବନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକିରି ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକରି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ନାୟିକା ଭାବରେ ସମଗ୍ର ପାଠମହଲରେ ଜନାଦୃତ କରିବା ପାଇଁ ଜନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଆଉ ତାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ ଏହାକୁ ଜାଣିକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତି କେତେ ଆମ ପାଇଁ ଉପକାର କରିଥାଏ ଆମେ ତା ପାଇଁ କେତେ ଉପକୃତ ହେଇଥାଉ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇବା ଆଉ ସେଟାକୁ ନେଇକରି ଏଠି ପରିଚାଳିତ ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖାଟି ଆଉ ଏଠିରେ ମୁଁ ମୋର ଏଇ କବିତାର ଯୋଉ ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲି ଆଉ ଏଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା ଚିଲିକାର ଯୋଉ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କର ତାକୁ ଆମେ ମନେ ପକେଇ ଆହୁରି ଆଗକୁ ପଢିବା ଏବଂ ଆମ ନିଜ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାହାବି ତମର ଡାଉଟ ରହିବ ମତେ ତମେ ପୁଣି ପଚାରିବ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ ଲେଖି
ସମସ୍ତେ सब्सक्राइब करिवो आ सेठी पढ़िबो तो सेही समय रे कोन पुणी आलोचना अछि पुणी आमे कहिबा धन्यवाद आउ थरे एबे समाप्त करिबा।